आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। पाकिस्तान में ज़हनी मरीजों पे ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम का जो सिलसिला है वो आगे चलता ही जा रहा है और आग जो है वो फैलती जा रही है। तो जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे क्या है कि पाकिस्तान में पहली बात तो यह है लोग साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स को समझते नहीं है। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो साइकेट्रिक इलनेस को एक मजाक समझते हैं, बल्कि उसका मजाक उड़ाते हैं और अपनी जहालत का सबूत देते हैं। बड़े इंटेलेक्चुअल जो बनते फिरते हैं वो भी इस बात का मजाक उड़ाते हैं और इसको दूसरों के खिलाफ यूज भी करते हैं। ये बात कह देना कि कोई पागल है बड़ी ही आसान सी बात है, और इससे कुछ और साबित नहीं होता, जहालत अपनी इंसान की साबित होती है। और ये जहालत हम रोज बड़े लोगों से साबित होती हुई देखते हैं। तो अभी एक और खबर जो आई है वो है जी कि यहाँ पे एक बाप ने बयान दिया कि उसके बेटे ने तौहीन रसालत की है। और उसके बेटे ने तौहीन रसालत क्या की है, पहले जरा इस बाप का बयान सुनते हैं। सबूक सैयद ने ये शेयर किया है और फिर इसके बाद जरा FIR को देखेंगे और उस शख्स की हम ये भी देखेंगे कि वो बेचारा एक साइकेट्रिक पेशेंट है। तो ये मैं जनाब मोहम्मद अफजल आदि कुरान तू बोलदा पिया। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨਿਆ ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਮਹੱਲਾ ਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੜੀ ਆਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕਰਾਣਾ ਸਾਡਾ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ अल्फाज कढ़े न, तो ये कह रहा है कि जी मैं खुद आशिक रसूल हूँ, बाप ये बता रहा है। अब आगे क्या बात है वो देखिएगा, ये बाप बताएगा तो नहीं, मगर फिर हम उसके बाद FIR देखेंगे। FIR के अंदर सारी बात पता चल जाएगी क्या हो। मैं तो नाउज बिल्ला वो अपने जुबान चो कढ़ना भी नहीं चाहता ते बहुत ज्यादा दिल दुख होया है। मैं कहता सी कि ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੇ ਦਿਲੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਤੇ ਮੁਸਲਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉਮਤੇ ਮੁਸਲਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਦਿਲੀ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਫਿਰ ਗਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਚਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੌਹੀਨ ਰਸਾਲਤ ਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ। ठीक है जी, तो बाप ये कह रहा है कि अगर मेरे बेटे को सजा हो तो मैं खुश हो जाऊंगा। ठीक है, क्यों कह रहा है ये आप जानते हैं कि ये मजहबी ब्रेन वॉशिंग जो है वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा इशू है। मगर ज़रा इस FIR को देखते हैं। ये FIR कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे 1:25 बजे दिन मैं बगर्ज अदाए नमाज जहर जामा मस्जिद नूर मुस्तफ़ा महल्ला कोट पुरान मौजूद था कि मुसम्मी मोहम्मद शहबाज वल्द मोहम्मद अफजल कौम राजपूत सकना पुरान इंतहाई गुस्सा की हालत में मस्जिद में दाखिल हुआ और मुझे और दूसरे तमाम लोगों को जो मस्जिद में मौजूद थे मुखातिब करके बयानी हुआ कि मेरा नाम मोहम्मद है और मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ और अल्लाह ताला ने पैगाम दे के भेजा है। जो मुल्जिम शहबाज के हाथ में छुरा था जूतों समेत मिंबर रसूल पर बैठ गया। मैंने इसको ऐसा करने से मना किया, हमला कर दिया। जो मुल्जिम ने छुरा का वार मुझ पर किया वो मुझे बाएं कलाई पर लगा। वकुआ हज़ा मेरे अलावा फलां ढमकान जितने भी थे बचश्मे खुद देखा और अपने कानों से सुना कि मुल्जिम ने तौहीन रसालत करके नबूवत का झूठा दावा करके मुसलमानों की दिल आज़ारी की और जज्बात को ठेस पहुंचाई है। कार्रवाई कानूनी की जावे गर्ज एहसन मोहम्मद राजपूत फलान इमकान, और ये यहाँ पे कर दिया और 295C का जो है वो पर्चा दायर कर लिया। ये चीज़ है जी
یہ ان کی حالت ہے، اور انہوں نے اس شخص کے اوپر پرچہ کیا، اور یہ اس کی سبوق سید نے اس کی میڈیکل پرسکرپشن جو ہے وہ کی ہے شیئر. ڈاکٹر خلیل سعید اختر ہے کوئی جو سائیکیٹرسٹ ہیں، اور ان کے پاس یہ شخص پیشنٹ ہے اور اچھی خاصی دوائی یہ بیچارہ کھا رہا ہے، اور یہ پرابلم اس کا ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ان مسئلوں کو دیکھتا کون ہے؟ پیچھے جو ثناء اللہ نام کی خاتون ہے وہ بھی مجھے تو صاف نظر آ رہا ہے کہ کوئی ذہنی مریض ہے، اور اس کے اوپر بھی توہین رسالت کا الزام لگا دیا گیا ہے، اور 295C کے لیے بک کر لیا گیا. اس شخص کو بھی بک کر لیا گیا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کا باپ بھی اس بات کا قائل ہے کہ جی اس بندے نے کیا تو اس کو کر لو. کیا اس کو نہیں پتا کہ جی یہ اس کا بچہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ بیچارہ ذہنی مریض ہے. شاید اس کو پتہ ہی ہو، وہ جان بوجھ کے ایسی بات کر رہا ہے، وہ شاید اس کو امید ہو کہ کوئی مولویوں سے بات کر کے وہ اس کی جان چھڑا لے گا. مگر میں نے کل پرسوں بھی پہلے بات کی ہے، 2-3 دن سے میں یہ مسلسل بات کر رہا ہوں کہ ملا کیوں مانے گا کہ ذہنی مریض جب نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا دعویٰ ہے، یا پھر وہ ذہنی مریض ہے اس لیے اس کے جھوٹے دعوے کو انٹرٹین نہیں کرنا چاہیے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے سال سے ہی ادھر لوگ مرتے آ رہے ہیں، اور لوگ مرتے رہیں گے. پاکستانی اگر یہ سوچتے ہیں کہ بیمار لوگوں کو مار لیں گے، آپ دیکھیں دنیا میں نا جیسے ٹی بی ایک بیماری ہے، ویسے ہی سائیکیٹرک پرابلمز بھی بیماری ہیں. شیزوفرینیا، ایپیلیپسی اور بہت سی دوسری بیماریاں، ڈپریشن جو ہیں، یہ باقاعدہ بیماریاں ہیں. ان کے ساتھ آپ کو ان کی ٹریٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، دوائی لینی پڑتی ہے. مگر ہمارے ہاں کی جو جاہل عوام ہے وہ یہ نہیں سمجھتی کہ یہ بیماریاں کتنی خطرناک، کتنی مہلک ہیں. کیونکہ ڈپریشن تو ایک ایسی بیماری ہے کہ لوگ اس کی وجہ سے سوئسائڈ تک پہنچ جاتے ہیں. اور عام طور پہ ڈپریشن سمجھتے کس کو ہے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈپریشن مجھے ٹینشن ہو رہی ہے تو ڈپریشن ہے، میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے کوئی کام کرنے میں تو ڈپریشن ہے. بھائی ڈپریشن یہ نہیں ہوتا. ڈپریشن میں دماغ میں ہارمونل چینجز ایسی ہو جاتی ہیں کہ سیراٹونن، آکسیٹوسن اور جو دوسرے ڈرگز ہیں جو آپ کے مورائل کو بیلنس رکھتے ہیں، جو آپ کی ہیپی سٹیٹ کو قائم رکھتے ہیں، جو آپ کی کنٹینٹ سٹیٹ کو مینٹین کرتے ہیں، وہ کم ہو جاتے ہیں. وہ کیوں کم ہو جاتے ہیں؟ کچھ لوگوں کے اندر جینیٹک پرابلمز ہوتے ہیں اس کے لیے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بیچارے اتنی مشکل میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ پرابلم ہو جاتے ہیں. بچوں کے ساتھ یا نوجوانوں کے ساتھ یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے ماں باپ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کے اندر ڈپریشن کے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. بیڈ میرجز جو ہیں وہ ڈپریشن والے بچے پروڈیوس کرتی ہیں. مگر ہم لوگوں کو ان باتوں کا نہیں پتا. جب کوئی جا کے کہیں سوئسائڈ کر لیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس نے وہ بڑا نا امید ہو گیا، اس نے سوئسائڈ کر لی. بھائی وہ نا امید نہیں ہوا ہوتا. نا امیدی انسان کو یا پریشانی انسان کو سوئسائڈ نہیں کروا سکتی. سوئسائڈ کیا کرواتا ہے؟ ڈپریشن. ڈپریشن کیسے بنتا ہے؟ ایک لمبے عرصے تک اگر آپ پریشانی اور مشکل کی سٹیٹ میں رہیں تو آپ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. پھر جب ڈپریشن کا آپ شکار، یہ سائنس ہے، پوری نیورو سائنس ہے یہ. اگر ہمارے جاہل لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے تو وہ اس کے بارے میں سمجھیں گے کہ یہ بندہ مکر کر رہا ہے، یہ نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، اس کا کوئی دنیاوی مقصد ہے، یہ مسلمانوں کے جذبات بھڑکانا چاہتا ہے، یہ کافر ہو گیا، فلاں ہو گیا، ڈھمکاں ہو گیا. اگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیچارہ ایپیلیپسی کا مریض ہے، اس کے دماغ کے اندر ڈفرینٹ ہارمونز پراپرلی کام نہیں کر رہے تو وہ اس طرح کی بات کر سکتا ہے. جیسے کہ ڈیوڈ قریش کے کیس میں کیا تھا. ابھی میں تو کل پرسوں سے یہ بات سوچ رہا ہوں کہ یہ جو ثناء اللہ ہے، کیا اس کو کوئی چوٹ لگی؟ کیونکہ ہم جو ہے وہ ابھی یہ چیز اچھے طریقے سے جانتے ہیں. ڈیوڈ قریش جس نے جیزس ہونے کا دعویٰ کیا تھا کہ آئی ایم دا سیکنڈ کمنگ آف جیزس کرائسٹ، اور اس نے کتنے لوگوں کو، اپنے فالوورز کو زندہ جلا کے US میں مار دیا تھا. اس سے کچھ عرصہ پہلے ایک بڑا سیریس ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں اس کے دماغ پہ چوٹ لگی تھی. وہ کچھ عرصے کے لیے بالکل ہی اس کی بری حالت تھی، مگر جب وہ ٹھیک ہوا تھا اس نے اپنے آپ کو مسیح سمجھنا شروع کر دیا. تو اسی طرح اور بھی بہت ساری جگہوں پہ لوگ اس طرح کے ہیں جن کے دماغ میں چوٹ لگ گئی، جن کو ایپیلیپسی کا پرابلم ہے، جن کو شیزوفرینیا کا پرابلم ہے، وہ اپنے آپ کو نبی سمجھتے ہیں. مگر ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہماری جہالت اتنی زیادہ کہ ہم لوگ اس بات کو سمجھ نہیں سکتے. اور ان چیزوں میں اس انسان کا قصور نہیں ہوتا، اس کے دماغ میں چیزیں بڑی خراب ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہمارے ہاں ہر مینٹل النس کو صرف پاگل پن کہہ دیا جاتا ہے. اس کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ یہ پاگل ہو گیا، اس کو یہ ہے وہ ہے. بھیا یہ پروفٹ سنڈروم یا جیروسلم سنڈروم جو ہے اس کے اوپر میں جلد ہی اس کے اوپر اور بھی بات کرتا ہوں. میں نے پچھلی لائیو سٹریم میں
पूरा एक सब्सटेंशिया निग्रा ने एक पेपर पढ़ा था, उसके अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी और उसके ऊपर हम जरा साइंटिफिकली थोड़ा और एक्सपैंड करेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा के ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि आपको पता चले कि कब इस तरह की वीडियो आती है। तो ये चीज जो है पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है और हर साइकेट्रिक इलनेस को पागलपन कह दिया जाता है। ठीक है, ये सिर्फ यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स जिस तरह किसी को टीबी हो जाती है, किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को कुछ और होता है, इसी तरह साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स भी हैं। जिस तरह किसी को टीबी मार सकती है, किसी को और बीमारियां मार सकती हैं, इसी तरह साइकेट्रिक प्रॉब्लम भी किसी को मार सकता है। मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया है कि एक जर्नलिस्ट थी अच्छी खासी, मैं उससे मिला, मैं उसे हॉस्पिटल देखने गया, उसने सुइसाइड कर ली थी। ठीक है, और माँ बाप की अकेली बेटी थी, और जब वो मुझसे मिली तो उसने बिल्कुल ठीक ठाक थी। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो वो मुझे कहती है कि यार मैं ये अब इमेजिन भी नहीं कर सकती कि उस टाइम जो मैं कर रही थी वो क्या था। यानी खुद ही बंदे को बाद में लगता है कि यार वो कौन था जो ये काम कर रहा था। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन उस स्टेट में गया होता है। ये भी कोई एपिलेप्सी का या शिजोफ्रीनिया का एक एक्यूट सा कंडीशन होती है जिसके अंदर कोई जाके मस्जिद में इस तरह की हरकत कर देता है, या फिर वीडियो बना के अपने आप को कहता है सनाउल्ला मैं क़यामत हूं। तो लोग जो है वो इस बात को किसी और तरफ ले जाते हैं। पाकिस्तानियों को ये बात समझनी पड़ेगी कि ये बेचारे ज़हनी मरीज हैं, और अगर आप इन लोगों को इस तरह ट्रीट करेंगे तो इसका मतलब यही है कि आप किसी बेचारा मरीज पहले ही एक बीमारी उसको मार रही है तो आप ऊपर से उसको मार देते हैं, उसे आप जेल में डालते हैं। ये लड़का जेल में डलेगा तो क्या होगा? कितने साल जिंदा रह लेगा? ऐसे लोगों का तो जेल में भी जिंदा रहने का टाइम कम ही होता है, क्योंकि उन बेचारों को एक प्रॉपर अच्छी हेल्थ केयर की जरूरत होती है, साइकेट्रिस्ट की, डॉक्टर की जरूरत होती है। कोई भी इनको साइकेट्रिस्ट के पास जेल में से नहीं लेके जाएगा। ठीक है, और ना इनको लेके जा सकता, क्योंकि ब्लास्फेमी केस के मुलजिम को जेल से बाहर निकालना खतरे से खाली नहीं है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि बेचारा टीबी का पेशेंट था, एक क्रिश्चियन, जिसे जेल हो गया, जो मुकदमा उस पर चल रहा था वो जेल में था, टीबी उसको हो गई, उसको लेके गए हॉस्पिटल, उसी के पुलिस वाले गार्ड ने उसको गोली मार। ठीक है, तो ये बात है। तो बाप भी अब पीछे हटाए इसका, लेट्स होप कि वो इसका केस लड़ेगा, लेट्स होप कि कोई जज इतनी अकल होगी उसके अंदर कि वो मान जाए कि ये नफ्सियाती मरीज है। मगर मसला ये है कि यहाँ पर तो जब ब्लास्फेमी के केस होते हैं तो मौलवी पूरे के पूरे अदालत के कमरे में 50-50 बंदा घुस जाता है और जज को प्रेशराइज करते हैं। ये पहले ही आके दरियां बिछा के नीचे फर्नीचर निकाल के बाहर नीचे दरियां लगा के बैठ जाते हैं मौलवी, जजों को प्रेशराइज करते हैं। तो ट्रायल कोर्ट से तो इस बेचारे को कुछ नहीं मिलेगा, हाई कोर्ट में ये जाएगा तो उम्मीद है, मगर हाई कोर्ट के जजेस भी अपनी सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, क्योंकि ये लबैकिए उनके पीछे पड़ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट वाले दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने में 10-12 साल लग जाते हैं भाई, लोगों की जिंदगियां खत्म हो जाती हैं, उनको जंग लग जाता है, वो मर जाते हैं बेचारे। ठीक है, तो ये बातें हैं, इन चीज़ों को सोचें, समझने की कोशिश करें। आप लोगों ने जो हर चीज़ को एक टैबू बनाया हुआ है, जो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान में साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए एग्जिस्ट करता है, उसको कम करने की ज़रूरत है। एक्टिविस्ट को उसके ऊपर बोलने की ज़रूरत है, उस खुद स्टडी करने की ज़रूरत है, एक्टिविस्ट और बहुत से सहाफ़ी और इस तरह के लोगों को, ताकि उनको समझ आए कि ये मसले है क्या हैं। ये मसले कोई पाकिस्तान में नहीं होते, ये अमेरिका में भी होते हैं, ये हिंदुस्तान में भी होते हैं, दुनिया के हर मुल्क में होते हैं। लोगों को समझना होता है इन चीज़ों को, और सोसाइटी के इन लोगों को डील करने के लिए सोसाइटी को आगे बढ़ के 4 कदम क्या करना पड़ता है, इनके साथ खड़ा होना पड़ता है, इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। ये बातें हैं, ये एक दर्दनाक सिचुएशन है जिसे आप लोगों को समझना है। ठीक है, तो चलें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ शायद किसी तरह से इस लड़के को कोई रिलीफ मिल जाए। चलें, अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अपने कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। फिर मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।